समस्त को स्वागत जनाऊँगी आजिर ही वीडियो आलोचना को। आजिर ही वीडियो रे ओडिया उपन्यास संपर्क रे संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची केउटी प्रथम ओडिया उपन्यासर मान्यता पाइछि? ऑप्शन ए अनाथिनी, ऑप्शन बी 6 माण 8 गुंठ, ऑप्शन सी पद्ममाड़ी, ऑप्शन डी लछमा। सठिक उत्तर है ऑप्शन सी पद्ममाड़ी। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी प्रथम असंपूर्ण उपन्यास? ऑप्शन ए पद्ममाड़ी, ऑप्शन बी सौदामिनी, ऑप्शन सी लछमा, ऑप्शन डी अनाथिनी। एथिमध्यरु केउटी प्रथम असंपूर्ण उपन्यास? सठिक उत्तर है ऑप्शन बी सौदामिनी। परवर्ती प्रश्न सौदामिनी उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? उत्कल दर्पण, उत्कल साहित्य, उत्कल दीपिका, उत्कल मधुप। सौदामिनी उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर है ऑप्शन डी उत्कल मधुप। परवर्ती प्रश्न केन्दुझर विद्रोह उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? मुकुर, उत्कल प्रभा, उत्कल दर्पण, डगर। सठिक उत्तर है ऑप्शन ए मुकुर पत्रिका। परवर्ती प्रश्न विवासिनी उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? उत्कल दीपिका, उत्कल प्रभा, उत्कल साहित्य, उत्कल दर्पण। विवासिनी उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर है ऑप्शन बी उत्कल प्रभा। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ रे अछि सौदामिनी, पद्ममाड़ी, 6 माण 8 गुंठ, प्रायश्चित। ख स्तंभ रे अछि 1915, 1878, 1888, 1897। सठिक उत्तर है सौदामिनी 1878 मसीहा, पद्ममाड़ी 1888 मसीहा, 6 माण 8 गुंठ 1897 मसीहा, प्रायश्चित 1915 मसीहा। परवर्ती प्रश्न 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? उत्कल साहित्य, उत्कल दीपिका, उत्कल प्रभा, संवाद वाहिका। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन ए उत्कल साहित्य पत्रिका। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउ मसीहारे पुस्तक भावे प्रकाश होइथिला? 1900, 1901, 1902, 1903। सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1902 मसीहा। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी फकीरमोहनक द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास? प्रायश्चित, 6 माण 8 गुंठ, मामू, लछमा। सठिक उत्तर है ऑप्शन डी लछमा। परवर्ती प्रश्न नटवर दास फकीरमोहनक केउ उपन्यासर चरित्र? 6 माण 8 गुंठ, मामू, प्रायश्चित, लछमा। सठिक उत्तर है ऑप्शन बी मामू। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी चिंतामणि महांतींक उपन्यास नुहे? टंका गछ, शनि सप्ता, घटांतर, रक्तदान। सठिक उत्तर है ऑप्शन सी घटांतर। परवर्ती प्रश्न निर्वासित उपन्यासर स्रष्टा किए? गोदावरीश मिश्र, चिंतामणि महांती, काळिंदीचरण पाणिग्राही, लक्ष्मीकांत महापात्र। सठिक उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरीश मिश्र। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ उपन्यास? 1817 कणा मामू, मामू,
अभागिनी। एथिमध्यरु केउटी लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ उपन्यास। सठिक उत्तर ऑप्शन बी कणा मामू। परवर्ती प्रश्न बासंती उपन्यास केते जण लेखकों लेखारे समृद्ध। ऑप्शन रे अछि 18, 9, 14, 7। सठिक उत्तर ऑप्शन बी 9। एथिमध्यरु केउटी काडिंदी चरण पाणिग्राहीଙ୍କ रचना नुहे। मुक्तागढ़र क्षुधा, अमर चिता, आजिर मनीष, प्रतिभा। सठिक उत्तर ऑप्शन डी प्रतिभा। परवर्ती प्रश्न बंगड़ा उपन्यास बारोयारीर छायारे रचित ओडिया उपन्यासर नाम कौन। ऑप्शन रे अछि बासंती, मने मने, मला जह्न, भूली हुए ना। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए बासंती। परवर्ती प्रश्न एमानंक मध्यरु किए बासंती उपन्यासर लेखक नथिले। सारड़ा देई, हरिहर महापात्र, कुंतला कुमारी सावत, प्रतिभा देवी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी कुंतला कुमारी सावत। परवर्ती प्रश्न बासंती उपन्यासर प्रथम परिच्छेदटी किए लिखिथिले। अन्नदा शंकर, काडिंदी चरण, शरत चंद्र, सारड़ा देई। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी काडिंदी चरण। परवर्ती प्रश्न बासंती उपन्यासरे सबुठारु अधिक परिच्छेद किए लिखिथिले। सारड़ा देई, काडिंदी चरण, वैष्णव दास, प्रतिभा देवी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए सारड़ा देई। परवर्ती प्रश्न बरजू, छकड़ी, काडिंदी चरणଙ୍କ केउ उपन्यासर चरित्र। ऑप्शन रे अछि मुक्तागढ़र क्षुधा, अमर चिता, माटीर मनीष, आजिर मनीष। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी माटीर मनीष। परवर्ती प्रश्न गोपाल बल्लभ दासଙ୍କ भीमा भूया उपन्यासर प्रकाश काल केते। 1905, 1906, 1907, 1908। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन डी 1908। परवर्ती प्रश्न भीमा भूया उपन्यास काहा संपादन रे प्रकाश पाइथिला। वैकुंठनाथ पट्टनायक, कुंतला कुमारी सावत, मायाधर मानसिंह, सारड़ा देवी। सठिक उत्तर ऑप्शन डी सारड़ा देवी। परवर्ती प्रश्न मला जह्न उपन्यासर लेखक किए। उपेन्द्र किशोर दास, वैष्णवचरण दास, कान्हूचरण महांती, कुंतला कुमारी सावत। मला जह्न उपन्यासर लेखक किए। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए उपेन्द्र किशोर दास। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी अपर्णा पंडाଙ୍କ रचित उपन्यास। ऑप्शन रे अछि बसंत माड़ती, सुना बोहू, बुढ़ा चचा, कोड़ावती। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन डी कोड़ावती। परवर्ती प्रश्न बुढ़ा चचा उपन्यासर लेखक किए। ब्रजबंधु मिश्र, अश्विनी कुमार, दीनबंधु पाल, अपर्णा पंडा। सठिक उत्तर ऑप्शन डी अपर्णा पंडा। परवर्ती प्रश्न बसंत माड़ती उपन्यासर स्रष्टा किए। ऑप्शन रे अछि अपर्णा पंडा, जनार्दन पूजारी, ब्रजबंधु मिश्र, दीनबंधु पाल। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी ब्रजबंधु मिश्र। परवर्ती प्रश्न क स्तंभरे अछि सौदामिनी, अनाथिनी, उन्मादिनी, विवासिनी। ख स्तंभरे अछि प्रदीप, उत्कल प्रभा, उत्कल मधुप, इंद्रधनु। सठिक उत्तर हेबो सौदामिनी।
उत्कल मधुप, अनाथिनी, प्रदीप, उन्मादिनी, इंद्रधनु, विवासिनी, उत्कल प्रभा। परवर्ती प्रश्न, सुनाबहू उपन्यासर रचयिता किए? ब्रजबंधु मिश्र, जनार्दन पूजारी, दीनबंधु पाड़, अपर्णा पंडा। सठिक उत्तर ऑप्शन बी जनार्दन पूजारी। दीनबंधु पाड़ଙ୍କ रचित उपन्यासर नाम कौन? कलावती, सुनाबहू, बुढ़ा चचा, कुंतड़िनी। सठिक उत्तर ऑप्शन डी कुंतड़िनी। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु गोदावरीश मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित केउं उपन्यास पाइक विद्रोह उपरे पर्यवेसित? पद्ममाड़ी, केन्दुझर विद्रोह, 1817, घटान्तर। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन सी 1817। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहनଙ୍କ केउं उपन्यास अपूर्व मिलन नामरे उत्कल साहित्य पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? मामू, लछमा, 6 माण 8 गुंठ, प्रायश्चित। सठिक उत्तर ऑप्शन बी लछमा। प्रकाश काल अनुजाई फकीरमोहनଙ୍କ उपन्यास गुड़िकर क्रम निरूपण कर। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए 6 माण 8 गुंठ, लछमा, मामू, प्रायश्चित। एथिमध्यरु केउंटी प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास? ऑप्शन रे अछि मला जह्न, अमड़ा बाट, मने मने, तमसा तीरे। सठिक उत्तर ऑप्शन सी मने मने। परवर्ती प्रश्न, उदासी छद्म नामरे केन्दुझर विद्रोह उपन्यास किए मुकुरे धारावाहिक लेखुथिले? गोपाल बल्लभ दास, उमेश चंद्र सरकार, रामशंकर राय, फकीरमोहन सेनापति। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी उमेश चंद्र सरकार। परवर्ती प्रश्न, अनाथिनी मठर संवाद असंपूर्ण उपन्यास दुयर रचयिता केउं छद्म नामरे लेखुथिले? ऑप्शन रे अछि श्री न, धूर्जटी, श्रीरंग, श्री। सठिक उत्तर ऑप्शन डी श्री। क स्तंभ रे अछि 6 माण 8 गुंठ, लछमा, मामू, प्रायश्चित। ख स्तंभ रे अछि नटवर दास, शंकरषण महांती, भास्कर पंडित, रामचंद्र मंगराज। सठिक उत्तर हेब 6 माण 8 गुंठ, रामचंद्र मंगराज, लछमा, भास्कर पंडित, मामू, नटवर दास, प्रायश्चित, शंकरषण महांती। परवर्ती प्रश्न, टॉमस हार्डिंग परी ख्यातनामा उपन्यासिकଙ୍କ सह केउं ओडिया उपन्यासिकଙ୍କୁ तुलना करा जाए? ऑप्शन रे अछि कालिंदी चरण पाणिग्राही, कुंतड़ा कुमारी सावत, सुरेंद्र महांती, फकीरमोहन सेनापति। सठिक उत्तर ऑप्शन डी फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न, माटीर मनीष उपन्यासर रचना काल केउं मसीहा? 1930, 1934, 1931, 1936। सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1931। एथिमध्यरु केउंटी गोदावरीश महापात्रଙ୍କ उपन्यास नुहे? मला जह्न, विद्रोह, प्रेम पते, राजद्रोही। सठिक उत्तर ऑप्शन ए मला जह्न। परवर्ती प्रश्न, चणावाला उपन्यासर लेखक किए? अपर्णा पंडा, अश्विनी कुमार घोष,
ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଟାଉଟର, ଅବ୍ୟାପାର, ତୃତୀୟ ପର୍ବ, ଭ୍ରାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭ୍ରାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା, ଆଜିର ମଣିଷ, ଟାଉଟର, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? କାଳି ବୋହୂ, ପରଶମଣି, ପ୍ରତିହିଂସା, ନଅତୁଣ୍ଡି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିହିଂସା। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଛିନ୍ନହସ୍ତା, ଅଗ୍ନିପଥେ, ମରୀଚିକା, ମଣିକାଞ୍ଚନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମଣିକାଞ୍ଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ? 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି, 9ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 5ଟି। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେତେ? 1930, 1931, 1928, 1934। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1931। ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିରୂପଣ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଭ୍ରାନ୍ତି, କାଳି ବୋହୂ, ନଅତୁଣ୍ଡି, ପରଶମଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? 1927, 1926, 1930, 1928। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1926। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତୀ ଓ ନାଥ ନନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ମାଟିର ମଣିଷ, ମନେ ମନେ, କାଳି ବୋହୂ, ମଲା ଜହ୍ନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମଲା ଜହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ? ମଲା ଜହ୍ନ, ମନେ ମନେ, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମଲା ଜହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଅଗ୍ରଜ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଝଞ୍ଜା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଝଞ୍ଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଦେଖା ହାତ, ଅପସନ୍ ବି ହା ଅନ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ଡି ଢଉ ଢେଉକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ହା ଅନ୍ନ। କା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1955, 1957, 1959, 1960। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 1959।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଭାଇ ଭାଉଜ, ପଳାତକ, ଅଭିନେତ୍ରୀ, 1960। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭାଇ ଭାଉଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ବରଜୁ, ଭଗିଆ, ସନେଇ, ନାଥ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାଟିର ମଣିଷ, ମଲା ଜହ୍ନ, ଶାସ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବରଜୁ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଭଗିଆ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ସନେଇ, ଶାସ୍ତି, ନାଥ, ମଲା ଜହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ? 4, 2, 5, 6। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ମଦ ଭାଟି, ଭାଇ ଭାଉଜ, ମନ ଚୋରି, ମିଳନର ଛନ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମିଳନର ଛନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର କାବିନ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହିଡ଼ମାଟି, ଅପସନ୍ ବି ଭଙ୍ଗାହାଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଖସଡ଼ା ପଥ, ଅପସନ୍ ଡି ତଥାସ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ତଥାସ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଘରଡିହ, ଭୁଲ, ଜଡ଼ନ୍ତା ନିଆଁ, ଭଙ୍ଗାହାଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଘରଡିହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କନକ, ସେଫାଡ଼ିକା, ଚିନା ମାଳି, ମାୟା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଭୀମା ଭୂୟାଁ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ମନେ ମନେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କନକ, ମନେ ମନେ, ସେଫାଡ଼ିକା, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଚିନା ମାଳି, ଭୀମା ଭୂୟାଁ, ମାୟା, ଅମଡ଼ା ବାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ ନୁହେଁ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମାଟି ମଟାଡ଼, ଦାନା ପାଣି, ଶିବ ଭାଇ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଦାନା ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମାଟି ମଟାଡ଼, ଦାନା ପାଣି, ଶିବ ଭାଇ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଶିବ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ପାହାନ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା, ମହାନଗରୀର ଚାଷ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଡ଼ି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1952,
1953, 1955, 1958। सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1955। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु कान्हूचरणଙ୍କ केउं उपन्यासरे अतीत नौवाणिज्यर स्मृति रही? बाली राजा, झंझा, मिलनर छंद, पड़ातक। सठिक उत्तर ऑप्शन ए बाली राजा। परवर्ती प्रश्न केउं उपन्यास पाई गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करिसंती? ऑप्शन रे अछि अमृतर संतान, परजा, माटी मटाड़, दाना पानी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी माटी मटाड़। परवर्ती प्रश्न प्रकाश काल अनुजाई गोपीनाथ महांतीଙ୍କ रचित उपन्यासर क्रम निरूपण कर। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी दादी बुढ़ा, परजा, हरिजन, अमृतर संतान। परवर्ती प्रश्न केउं मसीहारे गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करथिले? 1970, 1971, 1972, 1973। सठिक उत्तर ऑप्शन डी 1973। परवर्ती प्रश्न शुक्रुजानी और मांडिया जानी गोपीनाथ महांतीଙ୍କ केउं उपन्यासर चरित्र? परजा, अमृतर संतान, दाना पानी, शिव भाई। सठिक उत्तर ऑप्शन ए परजा। परवर्ती प्रश्न केउंटी नायिका विहीन उपन्यासर मर्यादा लाभ करिछि? चंद्र और चंपा, लाल घोड़ा, चित्रग्रीव, अपहंच। सठिक उत्तर ऑप्शन सी चित्रग्रीव। परवर्ती प्रश्न गोपीनाथ महांतीଙ୍କ रचित निम्नोक्त उपन्यास मध्यरु केउंटी चेतना प्रवाह धारार उपन्यास? ऑप्शन रे अछि मनगहिरर चाष, अपहंच, सपन माटी, लय विलय। सठिक उत्तर ऑप्शन डी लय विलय। चंद्र और चंपा उपन्यासर रचयिता किए? बामाचरण मित्र, गोपीनाथ महांती, रामचंद्र मिश्र, सची राउतराय। सठिक उत्तर ऑप्शन ए बामाचरण मित्र। परवर्ती प्रश्न नाकटा चित्रकर उपन्यासर स्रष्टा किए? बामाचरण मित्र, फतुरानंद, कान्हूचरण महांती, ज्ञानेन्द्र वर्मा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी फतुरानंद। जयदेवଙ୍କ जीवनକୁ ନେଇ ରଚିତ ललित लवंग लता उपन्यासर रचयिता किए? रामचंद्र मिश्र, बामाचरण मित्र, ब्रजमोहन महांती, चंद्रमणि दास। सठिक उत्तर ऑप्शन सी ब्रजमोहन महांती। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउंटी राजकिशोर पट्टनायकଙ୍କ रचित उपन्यास नुहे? कजड़ गार, प्रेमिकर डायरी, स्मृतिर मशाणी, मने मने। सठिक उत्तर ऑप्शन डी मने मने। परवर्ती प्रश्न क स्तंभरे अछि रवि, दुष्मंत, पीयू, वेणुधर। ख स्तंभरे अछि झंझा, माटी मटाड़, हाअन, अमृतर संतान। सठिक उत्तर हेबो रवि, माटी मटाड़, दुष्मंत, झंझा, पीयू, अमृतर संतान, वेणुधर, हाअन। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउंटी सुरेंद्र महांतीଙ୍କ रचित उपन्यास नुहे? कॉलेज बॉय, नीलशैल, भौरी, कालांतर। सठिक उत्तर ऑप्शन सी भौरी। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सुरेंद्र महांतीଙ୍କ रचित राजनीतिक उपन्यास? बधू और प्रिया, अंध दिगंत,
ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କୁଳବୃଦ୍ଧ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ହଂସ ଗୀତି, କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ନୀଳଶୈଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳଶୈଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? 1969, 1970, 1972, 1973। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 1969। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନୀଳଶୈଳ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ନେତି ନେତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ନେତି ନେତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ? କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, କୁଳବୃଦ୍ଧ, ହଂସ ଗୀତି, କାଳାନ୍ତର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କୁଳବୃଦ୍ଧ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନରସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚକୋର, ଅନ୍ଧାର ଘର, ଚୋରାବାଲି, କୁରେଇ ଫୁଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଚୋରାବାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ? ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, ଫଟା ମାଟି, ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ, ଧରା ଓ ଧାରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ? ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ, ହଂସ ଗୀତି, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ। ଅମଡ଼ା ବାଟ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ନରସିଂହ ସାହୁ, ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଚୋରାବାଲି, ଭଉଁରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି? ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧରା ଓ ଧାରା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କୃତି? ଝଡ଼ର କବରୀ, ଅନୁରାଗ, ଲାମୁ, ସାତଟି ଦିନର ସତୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ସାତଟି ଦିନର ସତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଲେଖକ କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ? ତାମସୀ ରାଧା, ସ୍ୱର୍ଗସୀମା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ନବଜାତକ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ତାମସୀ ରାଧା। କୋଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନିଧି ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସୁବ୍ରତ, ତିମିରସୁ। କୋଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନୀଳଶୈଳ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ହଂସଗୀତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନିଧି ଦାସ, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନୀଳଶୈଳ, ସୁବ୍ରତ, ହଂସଗୀତି, ତିମିରସୁ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମାକ୍ସିମ୍ ଗୋର୍କିଙ୍କ ମଦର ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଚି ରାଉତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସିଂହାସନ, ଅପସନ୍ ବି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଭଗ୍ନାଂଶ, ଅପସନ୍ ସି ଲାସୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୂର ଦିଗନ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଦୂର ଦିଗନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କଥାକାର ସମ୍ମାନ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ମନୋଜ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର କ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନୀଳଶୈଳ, ହଂସଗୀତି, ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନରସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ଏ ଝଡ଼ର କବରୀ, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚଣ୍ଡାଶୋକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁରାଗ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଝଡ଼ର କବରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କୃତି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼, ଅପସନ୍ ବି ନବଘାତକ, ଅପସନ୍ ସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ସାତକଡ଼ି ହତା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସାତକଡ଼ି ହତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ରମା, ସୋନିଆ, ସୁଜାତା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଝଞ୍ଜା, ଢେଉ ଢେଉକା, ହଂସଗୀତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ଝଞ୍ଜା, ରମା, ଢେଉ ଢେଉକା, ସୋନିଆ, ହଂସଗୀତି, ସୁଜାତା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
एथिमध्यरु केउटी सातकोड़ी हतांक रचित उपन्यास नुहे? राजधानीर रंग, कश्चित कांता, जननी जन्मभूमि, व्याकुल हृदय। सठिक उत्तर ऑप्शन बी कश्चित कांता। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु केउटी राजेंद्र प्रसाद दासंक रचित उपन्यास? ऑप्शन रे अछि कुंती कुंतला शकुंतला, दीर्घ रोमांचकर यात्रा, आजिकाली परदिन, खारवेल। सठिक उत्तर ऑप्शन सी आजिकाली परदिन। परवर्ती प्रश्न, सप्तसिंधु उपन्यास पाई नृसिंह चरण पंडा केउ पुरस्कार लाभ करथिले? केंद्र साहित्य एकाडेमी, ओडिशा साहित्य एकाडेमी, सारड़ा पुरस्कार, साहित्य भारती। सठिक उत्तर ऑप्शन बी ओडिशा साहित्य एकाडेमी। परवर्ती प्रश्न, अनु हजिजिबा परे उपन्यासर रचयिता किए? शांतनु कुमार आचार्य, सुरेंद्र महांती, प्रतिभा राय, विभूति पट्टनायक। सठिक उत्तर ऑप्शन ए शांतनु कुमार आचार्य। परवर्ती प्रश्न, केउ उपन्यास पाई नृसिंह चरण पंडा सारड़ा पुरस्कार लाभ करथिले? चंडाशोक, सप्तसिंधु, अशांत अनड़, खारवेल। सठिक उत्तर ऑप्शन डी खारवेल। परवर्ती प्रश्न, केउ उपन्यास पाई शांतनु कुमार आचार्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती? दक्षिणावर्त, शताब्दीर नचिकेता, नरकिन्नर, शकुंतला। सठिक उत्तर ऑप्शन सी नरकिन्नर। परवर्ती प्रश्न, केउ उपन्यास पाई शांतनु कुमार आचार्य सारड़ा पुरस्कार लाभ करिसंती? शकुंतला, धरित्रीर कांद, यात्रार प्रथम पाद, नरकिन्नर। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए शकुंतला। परवर्ती प्रश्न, क स्तंभरे अछि जाबाड़, लक्ष्मीधर, नजीर मिया, देवदत्त। ख स्तंभरे नरकिन्नर, धरित्रीर कांद, दक्षिणावर्त, अन्य एक समय, अन्य एक भारत। सठिक उत्तर हेबो जाबाड़, दक्षिणावर्त, लक्ष्मीधर, अन्य एक समय, अन्य एक भारत, नजीर मिया, नरकिन्नर, देवदत्त, धरित्रीर कांद। केउ उपन्यास पाई मनोज दास द्वितीय सरस्वती सम्मान लाभ करिसंती? आकाशर इशारा, प्रभंजन, अमृतर फल, बुलडोजर्स। सठिक उत्तर ऑप्शन सी अमृतर फल। परवर्ती प्रश्न, प्रसिद्ध चरित्र रैक्य शांतनु आचार्य केउ उपन्यास रे स्थान पाइछि? धरित्रीर कांद, दक्षिणावर्त, तीनोटी रातिर सकाळ, नरकिन्नर। सठिक उत्तर ऑप्शन बी दक्षिणावर्त। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु केउटी मनोज दासंक अनुवादित उपन्यास? आकाशर इशारा, चंद्रालोकर प्रहरी, अमृत फल, गोधूलीर बाघ। सठिक उत्तर ऑप्शन डी गोधूलीर बाघ। परवर्ती प्रश्न, एगुड़िक मध्यरु केउटी राजनैतिक उपन्यास? धरित्रीर कांद, नरकिन्नर, यात्रार प्रथम पाद, शकुंतला। सठिक उत्तर ऑप्शन सी यात्रार प्रथम पाद। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु केउटी मनस्तात्विक उपन्यास? ऑप्शन रे अछि अमृत फल, याज्ञसेनी, अमावास्यार चंद्र, शकुंतला। एथिमध्यरु केउटी मनस्तात्विक उपन्यास? सठिक उत्तर ऑप्शन सी अमावास्यार चंद्र। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु केउटी श्रीनिवास उद्गातांक उपन्यास नुहे? सीडार सपन, सीतार शणित,
ନୀଳ ନୟନ ତଳେ ବ୍ୟାଘ୍ରାରୋହଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସୀତାର ଶୋଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ? କାଉଲ, ରୈକ୍ୟ, ଅମରନାଥ, ସୁବ୍ରତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କାଉଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ? କୁନ୍ତୀ କୁନ୍ତଡ଼ା ଶକୁନ୍ତଳା, ବହୁ ଲଗ୍ନା, ପାଟ ଦେଇ, ସୀତାର ଶୋଣିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ସୀତାର ଶୋଣିତ। କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଦିଗନ୍ତର ରଙ୍ଗ, ଲୋହିତ ଅରଣ୍ୟ, ଅଚିହ୍ନା ବାସଭୂମି, ପ୍ରଜାପତିର ମନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଚିହ୍ନା ବାସଭୂମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମନୀଷା, ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ, ମାୟା, ସରଦେଇ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ନର କିନ୍ନର, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ନୀଳଶୈଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମନୀଷା, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ, ନର କିନ୍ନର, ମାୟା, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ସରଦେଇ, ନୀଳଶୈଳ। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ପଦ୍ମଜ ପାଢ଼, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ, ଅଫେରା ନଦୀ, ପ୍ରେମିକା, ଚପଳ ଛନ୍ଦା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅଫେରା ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପି, ଅଫେରା ନଦୀ, ଗୋଟିଏ କୁହୁ ଅନେକ ଉହୁ, ଗାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ, ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା, ଅସବର୍ଣ୍ଣ, ବଧୂ ନିରୁପମା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନିକେତ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଢ଼ି ପାଣିର ଦାନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ? ସାମୁଦ୍ରିକ, ନେତା, ଆରୋହୀ, ସକାଳର ମୁହଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସାମୁଦ୍ରିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ? ଅନିକେତ, ଅସୁର, ଆରୋହୀ, ଅଭିନୟର ପରିଧି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାୟୋନାରା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଦୀନନାଥ ପାଠୀ, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଦୀନନାଥ ପାଠୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଜନୀତିକ ଉପନ୍ୟାସ? ନେତା, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର, ବଢ଼ି ପାଣିର ଦାନ୍ତ, ଅନ୍ଧ ମୁହାଣୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ? ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ, ନଦୀ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ଆଶାବରୀ, ଦୁଇଟି ଢେଉ।
सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन डी दुईटी ढेउ। परवर्ती प्रश्न केउ उपन्यास पाई प्रतिभा राय ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती? याज्ञसेनी, शिड़ापद्म, मग्नमाटी, नीलतृष्णा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी शिड़ापद्म। परवर्ती प्रश्न एमानंक मध्यरु केउटी प्रतिभा रायंक रचित उपन्यास नुहे? महामोह, देवदासी, देहातीत, नीलतृष्णा। सठिक उत्तर ऑप्शन बी देवदासी। परवर्ती प्रश्न प्रतिभा रायंक केउ उपन्यास कोणार्क नाम रे हिंदी रे अनुवाद करा जायछि? शिड़ापद्म, मग्नमाटी, नीलतृष्णा, उत्तर मार्ग। सठिक उत्तर ऑप्शन ए शिड़ापद्म। एथि मध्यरु केउटी राजेंद्र किशोर पंडांक रचित उपन्यास? पुण्यतोया, शिखा पतंग, जरा निवास, चिदाभास। सठिक उत्तर ऑप्शन डी चिदाभास। परवर्ती प्रश्न प्रतिभा रायंक केउ उपन्यास बंडा जनजातिर संस्कृति को नहीं रचित होईछि? देहातीत, मग्नमाटी, याज्ञसेनी, आशाबरी। सठिक उत्तर ऑप्शन बी मग्नमाटी। परवर्ती प्रश्न अध्यापक विश्वरंजनंकर केउ उपन्यासटी 1999 महाबात्यार करुण चित्र आधारित? भड़ाघर, चक्र, समुद्र स्नान, जरा निवास। सठिक उत्तर ऑप्शन बी चक्र। परवर्ती प्रश्न केउ उपन्यास पाई प्रतिभा राय मूर्तिदेवी पुरस्कार लाभ करिछंती? याज्ञसेनी, अपरिचिता, मग्नमाटी, शिड़ापद्म। सठिक उत्तर ऑप्शन ए याज्ञसेनी। परवर्ती प्रश्न देवदासी उपन्यासर लेखक किए? बीणापाणी महांती, विजयिनी दास, प्रतिभा राय, पारमित शतपथी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी विजयिनी दास। परवर्ती प्रश्न केउ मसीहारे प्रतिभा राय ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करिछंती? 2008, 2010, 2011, 2013। सठिक उत्तर ऑप्शन सी 2011। परवर्ती प्रश्न दुर्ग पतनर बेड़ उपन्यासर स्रष्टा किए? पद्मज पाड़, देवराज लेंका, ऋषिकेश पंडा, जगदीश महांती। सठिक उत्तर ऑप्शन ए पद्मज पाड़। परवर्ती प्रश्न एथि मध्यरु केउटी पद्मज पाड़ंक रचित उपन्यास नुहे? पाप परी निजर, उत्तराधिकारी, जीवु कि थिबु, ओए पुओ मा। एथि मध्यरु केउटी पद्मज पाड़ंक रचित उपन्यास नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन बी उत्तराधिकारी। आजिर शेष प्रश्न एहा मध्यरु केउटी अण उपन्यास बा आंटी नोभेल? ओए पुओ मा, चिदाभास, चित्रग्रीव, सामुद्रिक। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी चित्रग्रीव। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करंतु एवं सांगसाथी मानक सह मध्य शेयर करंतु। धन्यवाद।